مرحبا بالجماعة تاع الخابر. الوطن ليبرتي. الحضور هذا الكبير تاع الصحافة ووسائل الإعلام خاصة العامة منها تبين مدى الاهتمام الكبير بالديمقراطية في الجزائر. الشيء اللي سقوط حيث برلين ما داروش، الشيء اللي الإرهاب ما داروش، انه يقضي على الحركة الديمقراطية الاجتماعية. بالك الإدارة والسلطة ولو غير في نيتها، باسكو الحركة هذه راهي متجذرة داخل المجتمع، خارج من الحركة هذه اللي يسموها MDS والمجموعة اللي تنشطها. طموح تاع المجتمع باش يبني دولة ديمقراطية اجتماعية ما نظنش منحاصرة في ثلث الحروف هذه MDS، راهي داخل المجتمع. ودعيناكم اليوم خاطر فاتوا مرحلة جديدة، انهم حابين ماشي حابين حطوا القضية امام العدالة الإدارية، امام المجلس الإداري، باش ينحوا لنا المقر هذا اللي اصبح منذ بعض السنوات منبر لكل الحركات الاحتجاجية واللي تطرح البديل للحكم والنظام الحالي. كانت حركات تاع الشمراء ولا الحارس البلدي ولا لي باتريوت، او الفنانين والفنانات اللي النظام الحالي ما يخلي لهمش بلاصه. اصبح المقر تاع MDS منبر للقوى هذه، والنشاطات عديدة اللي تتنظم بكل حرية بدون أي إقصاء. هات برك تكون بناءة وسلمية. إذن عندكم نص أمام أعينكم ما كان لها نعاود له. عندكم لا كونفوكاسيون تاع التريبيونال، عندكم كامل الوثائق اللي حطتها الوكالة العقارية تاع الولاية تاع العاصمة، وتلاحظوا بلي ما كان والو. قال ما التزمتوش بواجباتكم، والواجبات هذه ماشي موجوده. اكثر من هكا يطلبوا من MDS غرامه تاع مليون دينار، 100 مليون سنتيم. مانيش عارف الا واش نبيعوا باش نوفروا لهم هذا. لو كان عندنا 100 مليون رانا حرقنا كاع الجزائر. نعتبرها استفزاز في وقت وين الجزائر تحتاج جمع قواها باش كيفاش نقولوا التحديات اللي مطروحة على البلاد نواجهوها مع بعض ضد هذا الناس اللي يهربوا دراهم من البلاد، لا في دي كابيتو، ضد الناس اللي ما تخلصش الغرامه، اللي ما ديكلاريش الخدامين،
ضد الناس هذو اللي ما يخلوش التظاهرات السلميه تاع العمال، ولا الناس اللي اليوم بالك لاسباب اللي ما نعرفوهاش يحبوا حتى يتراجعوا على حق الاضراب، كأن كاين ديمقراطيه وين العمال ما عندهمش حق في الاضراب. اذا الام دي اس في هذا الوقت هكا يشوف ما لازمش يلهيونا على المهام تاعنا اللي هي تجنيد المجتمع من اجل بناء اقتصاد منتج في خدمه المجتمع، من اجل جامعه لتراكب العصر وتخدم النوعيه، من اجل ثقافه ومثقفين في خدمه المجتمع ومتفتحين على العالم هذا اللي راهي يسير بسرعه، ومن اجل طبقه سياسيه لتتلاحم مع المجتمع، لترفع طموحات ومتطلبات جديده اللي موجوده في المجتمع. هاي الكلمه القصيره اللي حبيت ندخل بها، وتفضلوا بالاسئله تاعكم. Vous êtes convoqué pour le 28, c'est ça? Pour le 28. Et sur quelle base? On vous a remis les pièces. Nous sommes en train de chercher un avocat qui est spécialisé dans le domaine. On n'en a pas encore trouvé, mais nous avons vu quelques amis qu'il n'y a rien dans ce dossier. وحنا على بالنا رانا نقولوا من البدايه البروسي تاع غردايه ولا لوتوريزاسيون اللي بعد شهر ونص ما عطوهالناش للمؤتمر، ولا هذا البروسي هي ضغوطات على الام دي اس باش ما يحضرش المؤتمر تاعو بجديه و dans la sérénité في اريحيه. Pour revenir un peu à l'agence de l'affaire, c'est la première fois qu'il y a cette mise en demeure ou il y a eu... Non, alors أنا واش نعرف. On l'a reçu 2 fois. Une mise en demeure. Et la première fois, ça date de 3 ans, quand les gardes communaux, qui كان الحارس البلدي يجتمع هنا ويتظاهر إلى آخره، هذاك الوقت بعثوا لنا اون بروميير ميزون دومور وجاوبنا في الوقت. حنا قلنا رانا ملتزمين بالواجبات تاعنا، وهاي الجواب الاخير هو بين يديكم. قلنا الا كاين حاجه ما التزمناش بها قولوا لنا واش ما كاتبوناش، ما قالوناش واش ما. Justement parce que dans votre texte vous dites quand bon il y a eu le pacte sur le Tahaddi ou MDS, et après 88, 89, quand il y a eu la validation de tous les partis politiques, donc le MDS, compris les autres partis, il a eu un siège. Il a eu ce siège en 90 où l'agence foncière n'existait même pas. Donc حنا ما عندناش مشكل مع الإدارة، جامي خلصنا كرا جامي c'est-à-dire مانيش عارف واش من الموضوع هذا. On a l'impression qu'il n'y a que le MDS qui est soumis à cette procédure. à ma connaissance ما نعرفش حزب من الأحزاب اللي تأسست في بداية التعددية الحزبية اللي طلبوا منه الشيء اللي هم طالبينه منه. هذا اللي يخلينا نقولوا بلي هذا ضغط على الام بي اس، ما هاوش قضيه اداريه، باسكو لو كان قضيه اداريه سهل يجوا قال يا جماعه بون كان باطل ودرك ما كاش الضرب تاع البترول ما كاش ولازم تعاونوا شويه تخلصوا شويه كرا، ما كاش علاقه بيننا لا كوريي لا هاهم هنا برك 2 مترات تلاقاو بهم، راهم 2 مترات تاع المقر هذا لاجونس فونسيير.
دونك بون حنا فاهمين. الور هما في الكوارت هذو اللي بعثوا لنا نهار الخميس يقولوا باللي كتبناكم نهايه 2004 2005 و2006. C'est-à-dire درك ايماجيني داروا لنا ميزون دومور en 2004 2005 2006 ومن بعد ما كان والو، عاودوا لنا en 2015 ومن بعد سكتوا ما زادوش حوسوا علينا، ودروك هاهم عاودوا وراحوا لا جوستيس. واش لو كان قضيه صح اداريه كانوا 2004 يفريوها 2005 الى خلاوها صافي قضيه سياسيه ماهيش قضيه اداريه محضه. وحنا بون نعرفوا الحكم الجزائري والنظام الجزائري كي ما يلقاش طريقه هكا باش يسكت صوت اللي يزعجوا ولا اللي يجوز عن طريق واحد اخر. الاداره كنا قاعدين في قهوه قال لك مظاهر، اخيرا كي رحنا البروكورور اجل البروسي تاع واش يحب يقول. دوك انا نزيد نضرب 600 كيلومتر واحده اخرى لو 20 كاننا ما عندناش خدمه باش نروحوا نديروا النشاط تاعنا نحضروا المؤتمر تاعنا الى اخره. بون حنا موالفين نطلبوا من المواطنات والمواطنين يكونوا يقظين، باسكو النظام جاب لي ربي الحكم حب يفوت البرنامج تاعو بطريقه غير ديمقراطيه، ما حبش يتناقش مع المجتمع باش يقول واش يحب يدير، يجوز كلش تحت. دونك لازم المواطنين يتجندوا حول المواضيع اللي تهمهم، الاقتصاد، توزيع عادل الخيرات. انا نشوفوا الضغوطات اللي يديروها على المعلمين ولا على الاطباء او شرائح واحده اخرى على اساس شرط ما كاش دراهم، مي ليهم كاين دراهم. الناس مازالها وزير التجاره يقول لك مازال لي سور فاكتوراسيون. صافي الجزائر تحتاج ترجع الابجديات تاعها تاع Bon, on compte aller voir, trouver un bon avocat, sinon on va reporter le procès. Nous comptons continuer le travail de mobilisation autour du Congrès. Le Bureau national s'est réuni hier, il a décidé de lancer des invitations et donc ne pas attendre l'autorisation. Parce que nous savons que pour les délégations étrangères qui ont besoin d'un visa, il leur faut du temps. Et donc on a décidé de lancer des invitations dès maintenant. Et quitte à, si on n'a pas cette autorisation, à nous excuser auprès de nos amis. Pour votre information, il est question d'inviter le PCF français, les Insoumis de Mélenchon, si on arrive à joindre Benoît Hamon et d'autres personnalités, notamment celles qui ont participé à la libération du pays. Nous inviterons bien sûr les partis qui sont proches de notre courant politique au Maghreb, Maroc, Tunisie, Mali. Et les deux partis grecs
qui ont ouvert une voie pour une remise en cause de l'ordre mondial. Donc voilà, nous voulons faire un moment de débat sur une alternative de gauche sérieuse qui remette l'Algérie dans la voie qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire après avoir été la Mecque des révolutionnaires, elle aurait dû devenir la Mecque des démocraties. L'Algérie ne peut continuer à exister qu'en participant à la libération des êtres humains, de l'humanité, et d'abord des pays sous-développés. Est-ce que vous avez sollicité la solidarité de ce parti? Je veux dire, est-ce que vous les avez informés du monde? C'est aussi une de nos problématiques. Nous n'avons aucun lien avec les partis. Vous savez très bien que la CNTLD s'est faite sans nous. Le FLN a fait son mur sans nous. Le mur national. En tout cas, nous, à chaque fois, on s'est exprimé, à chaque fois qu'on a attaqué les autres partis sur les questions démocratiques, etc., on s'est solidarisé publiquement. Ils ne nous ont rien demandé. Nous sommes informés, on lit la presse. Le procès du FFS à Gardaïa, on les a soutenus. On a fait toute une campagne sur les réseaux sociaux. On ne demande pas aux gens, ceux qui considèrent que les partis politiques ont un rôle, quelle que soit leur faiblesse et leur inconséquence, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, ceux qui pensent que les partis ont un rôle à jouer doivent... je ne sais pas comment je vais le dire, je ne vais pas dire toute l'information. Il y a des partis qui se réunissent ici. Il y a des syndicats qui se réunissent ici. Nous, on n'en parle pas, c'est à eux d'en parler. S'ils veulent rendre public l'information, c'est à eux, mais ils n'ont pas de locaux. On met nos locaux à leur disposition. On est en train de jouer le rôle de l'État. On supplée aux faiblesses et aux manquements de l'État algérien. Les associations qui se réunissent ici, l'État aurait dû leur mettre à leur disposition des lieux. Ou là, les partis, ou là, les syndicats, ou là, les artistes. Il y a plein de lieux qui sont fermés. Ou les sous-utilisés. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent étouffer, qu'ils veulent... Mais bien sûr que nous demandons la solidarité de tout le monde. Que voulez-vous qu'on dise? Et c'est surtout pour se défendre. Nous, quand on a défendu les gens du FFS, ou les chômeurs, ou les gardes communaux, c'était aussi pour nous défendre. En défendant la liberté, on se donne le droit d'avoir la liberté. Mais si on ne la défend pas quand elle touche les autres, quoi ça sert? Et je ne sais pas comment c'est tout. On a l'habitude au MDS, parfois même des militants qui viennent assister, ils interviennent. إذا ارسلوا المضايقات اللي متعرض لهم الMDS والمقر تاع الMDS مؤخرا أنا نربطه بالفضاء العام. صدق كأن المقر تاعنا هو امتداد للفضاء العام وين يمنع فيه المواطن باش يعبر على الرأي تاعو. صدق المنع تاع مثلا التظاهرة في ألجي. وني لو سول بارتي اللي المقر تاعو يعامل ولا أريد له حابين يعملوه كما يعملوا الفضاء العام اللي يمنع منه التظاهر. باسكو المقر تاع الMDS هو مقر تاع التعبير الحر مش تاع المناضلين فقط. كما هضر الرفيق حميد فرحي تاع المجتمع
مش المجتمع المدني حتى المجتمع السياسي. اي سي سا وين الاداره النظام السياسي والسلطه اللي حابه تخنق هذا الفضاء كما خنقت فضاءات اخرى اللي المواطن يداوس عليها باش يسترجعها. والدليل التظاهره الاخيره تاع الاطباء اللي نحيوها وين عبروا على هذا الرغبه سو ديزير دو سيتويانتي. سي ان ديزير دو سيتويانتي عند هاد المواطنين. Il y avait une autre information. بعثوا لنا تاع الكوميرس هذو مانيش عارف ايش اسمهم والله. لا ديريكسيون دو كوميرس قالوا لنا راكم دايرين كافي ليتيرير وما عندكمش ريجيستر كوميرس. واش يحبوا يبيعوا احنا نشرو؟ يخلعونا. Il pense باللي حنا on peut pas mobiliser la société باش نخلصوا الكرا تاع السي جي ولا نشرو. اوني كابابل. حنا كي نقصدوا الناس نقولوا لهم بلي فوالا on a besoin de telle somme pour régler tel problème, les gens sont disponibles. En vérité, ce serait plutôt parce qu'ils pensent qu'on est capable de mobiliser la société et qu'ils veulent nous donner ces coups. C'est qu'ils comprennent bien qu'on est capable de la mobiliser. درك حبوا يدوا الذراع حاجه واحده اخرى. واش يدير الميت في الباس هذا؟ Ça représente quoi, 1 million de dinars? Pour un DS. Ouais, qu'ils ont réclamé. Enfin, soi-disant, c'est un manque à gagner, ou la maniche عارف. Donc il a حسبوا من 2004 ولا من 2005 ولا مانيش عارف. Je ne sais pas. On verra en tout cas au tribunal. Hein. Ils ont bien vendu des biens à un dinar symbolique. Le MDS est prêt à acheter un dinar symbolique. C'est d'ailleurs nos moyens. الناس يعرفونا ما عندناش مسؤول. الدينار هذاك لازم نكوتيزي. هيا مد عند دينار كاش طفل صغير 4 سنين 5 سنين يقولوا كان دينار شوف واش يدير لك. تمشي. اللي ما يديروا بها والو. على القيمة سي دابور افوار اون موني تاعنا صحيحة بيناتنا. خليني من الدنيا باللي تسوى ما تسواش في الدنيا سا سي نو بروبليم انترن. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'État contrôle sa monnaie. اللي الدراهم هذو هضروا 44 مليار توجور المينيستير 44 مليار دو دولار دون لانفورميل. ومن بعد انت تجي عند الجزائري تقول له الانفلاسيون نزيدوا 6% نزيدوا هذه باش ينحوا لك دراهم. هذاك الروتريتي هذاك اللي يخلص 18000 دينار ولا 30 ما متبين ديجا. واش 40,000 50,000 دينار ماشي عيب. واحد يقرا 7 سنين مينيموم تقولوا تخلص 40,000 دينار. Frapper la monnaie, c'est un des premiers rôles d'un État. C'est une des premières expressions de la souveraineté. Si on n'est pas capable de le faire. Comme l'a fait Jules Hurtado. شوف هاهم يحطوا لنا في رسالة بلي ما نقدروش. الدراهم راحوا واحد 200 ولا 300 مليار دولار في الخارج ما نقدروش نرجعوا. نقدروا نرجعوا. يرجعوا. كونديسيون دافوار لا فولونتي. كيما 54. رجعنا قوجة بلاد 2.4 مليون كيلومتر كاري بالخيرات تاعها بالبنيان تاعها كيفاش ما نقدروش نرجعوا دراهمنا؟ يرجعوا. دابور الجزائريين بالذات اللي داو يحس باللي دعوة سيريو يروح يجري يجيبهم. باسكو المصالح تاعو اللي هنا ثاني يخمم ماشي سهلة. اي لي موناس سور لي زيطا هذو واش محسوب تخلعنا فرنسا؟ جدي بالمطرق ما خلعتوش فرنسا ما خلعوش الامريكان ما خلعوش الاخر. حنا درك عندنا جيش مانيش عارف قد الدنيا
عندنا ولادنا قاريين وكان نخافوا الدنيا ما نخافوش. ترجعوا الدراهم سرقتونا ترجعوهم. بون كاين مسؤولين في الجزائر تورطوا في هذه الامور. Et peut-être sincèrement, la seule chose qui me fait dire souvent le MDS, ses activités ne sont pas couvertes, mais si vous allez sur nos pages, etc., les tournées qu'on fait, c'est dans les douars. حنا ما نروحوش صاي لي قاريين يجونا باسكو يقراو. Mais aller dans les douars الرمكة ولا راس الواد ولا في الولايات الدار تقوت تزمالت الى اخره صايك لو ام دي اس كي بو الفير. لي سوتر بارتي لو كما تعطيلوش صاله يدير ميتينغ اوفيسيال ما يديرش. حنا نروحوا ابيي باتوا وين يباتوا الناس نقصروا لي الكامل اتسيتيرا. اي جو بونس بلي سي سور سي جون لا كي فول فير بريسيون يخوفوهم. راكم دوروا مع هذو ما تعرفوهمش ديجا يبداو لهم شنو راس الواد برج بوعراريج. Tous les gens qui ont reçu Fethi le week-end dernier, ils ont été appelés par la police. C'est écrit dans le document qu'on vous a remis. Voilà. Pourquoi vous recevez celui-là? Grosso modo, n'allez surtout pas à leur congrès. On les intimide. C'est une intimidation. Ils ont fait pression sur les militants que nous avons, qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience à Gardaïa. Mais je m'ai demandé où je suis une salle pour une conférence. Parce que de samedi, le procès c'était mardi. Donc on a fait la tournée de Gardaïa, etc. On voulait tenir une conférence débat pour débattre avec les gens. Ils ont fait pression sur les gens. Et cette fois-ci, on va demander 2 salles. Une à Gardaïa, et l'autre à Beria. Et on verra s'ils vont donner les autorisations. Un des jeunes de راس الواد donc برج بوعراريج قالوا لهم على بالكش بلي هذوك ما يمنوش بربي. هيا بوليسي يعيط نتاع الشعبي يقولوا هذاك الحزب ما يمنش بربي. هذه خدمة تاع لا بوليس. هذه هي الخدمة اللي يسموها بوليس بوليتيك. تدخل روحها في البوليتيك، ما تدخلش روحك في البوليتيك. انت كاين القانون عنده اوتوريزاسيون ما عندوش اوتوريزاسيون، سرق ما سرقش، هي خدمتك في البوليتيك وفي الدين. يقدروا يتهمونا باش يحبوا، مي احنا نامنوا بالجمهوريه، نامنوا بالقوانين الجمهوريه، ونامنوا بالشعب الجزائري. دونك اذا كان هذه صافي دير ماناش مؤمنين كي حنا كي الناس، يبقى ماناش مؤمنين تزوا معاهم. خاطر نتوما مؤمنين. بني النظام على تشيبا، على الرشوه، على الاخر، نتوما مؤمنين. ما كاش واحد يحطنا سور لا ديفونسيف سور سي كيسيون، سون عالاز. حنا ما ندخلوش روحتنا في الناس الحياه الخاصه تاعهم، يامن ما يامنش، كل واحد بروبليم تاعو، كل واحد يامن كيما يحب. مي البلاد ماشي كل واحد كيما يحب. كاين قوانين، كاين امور نتفاهموا عليها. Vous avez dit au début que vous pouvez reporter le procès. Si on ne trouve pas, oui, il y en a une bonne défense, quand même c'est sérieux. Mais ماشي علينا احنا. كاع الناس اللي يجوا له. غدوه كيفاش يدير. ملتقى الانوار، وكان يطلق لوكر هذا وين يدير ملتقى الانوار؟ اللي موالفين يديروا كيما لي زونسيان مجاهدين جاو داروا لهنا اون كوميموراسيون على محمد تقيا، وين يديروها؟ لي جروب دو ميوزيك اللي موالفين يجوا لهنا وين يروحوا؟ لي سانديكا هذو، لي بارتي اللي مضايقين ما عندهمش مقرات
وين يروحوا. C'est tout ça. C'est-à-dire c'est cette vie démocratique qui se fait petit à petit. C'est ça qu'on va perdre. C'est pas les murs à dos. Hein. La preuve, c'est pas si confortable que ça. C'est juste des lieux propres. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire c'est un espace de liberté, un espace d'expression qui est en jeu. C'est pas... Dernière question. Vous avez parlé que vous avez reçu jeudi. Jeudi à 18h. Mais les documents là, ça date quand même un peu plus, non? Les dates. احنا جابونا jeudi à 18h et on a signé. Hein? PV d'huissier, on l'a signé. C'est qui la date. Est-ce que tous les... Moi je veux voir, c'est juste pour situer un peu les séquences. Même quand l'avocat va يخرج le dossier, on n'aura pas une idée précise. C'est-à-dire peut-être que quand après le 28, si c'est nécessaire, je ne sais pas si la loi nous permet de vous remettre le dossier, mais nous, il n'y a pas de problème à remettre le dossier. La justice est faite au nom du peuple. Donc, Chabi Arf, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une affaire personnelle, familiale, ou là, par exemple. Mais on vous informera en détail dès qu'on aura le dossier entre les mains. Et vous avez tout ce qu'on a comme papier sur cette histoire, vous l'avez entre les mains. Hein. Vous pouvez vous faire une idée. Le jour du procès, vous comptez faire une action en Saint-Denis? Non, je ne pense pas. Surtout pas le 28. Mais après, bien sûr, on verra un escamel Kaibzaf Aïtona. Vous imaginez les gardes communaux, les chômeurs, tout le monde a réagi. C'est-à-dire la société, les Moualfat Tishtamahna, elle a réagi. Concentrez-vous sur vos activités, c'est ça qui dérange. Le local bureau comme un prolongement de siège. Est-ce que vous ne pensez pas que même ici, à l'approche de 2019, ces gens, justement, contraintes pourraient s'aggraver de ces pressions-là? Quelque part, il n'y a pas une isopar en prévision de cette échéance? Non, nous le pensons. Nous avons un candidat au présidentiel. C'est vrai que ça paraît aujourd'hui dans l'état du MDS ou l'état de la société, ou pas de la société, de la classe politique, ou là, il n'y a pas d'enjeu, surtout que tout le monde aide le pouvoir dans ce sens. Ils attendent 5e mandat, 4e mandat, c'est-à-dire il est Kaïn, هو الرئيس. C'est ça ce qu'ils sont. L'opinion publique, راهم يخدموا فيها باللي إلا كاين candidat du pouvoir هو الرئيس. Non. المجتمع لازم يعرف باللي لو كان يحب يدير رئيس واحد آخر يدير. Donc l'MDS est représenté comme c'est à moins que vraiment يكسروا هذا. Mais sinon, nous avons la volonté de présenter un candidat seul ou avec d'autres forces, s'il y en a qui portent un projet réellement en rupture avec ce qui se fait. Nous sommes... Sinon, ولاش رانا نديرو تور d'Algérie. ما كاش ضربات كراف، كيفاش ما كاش ضربات كراف؟ كاين ضربات كراف. دولة قايمة سيريوز كاين ضربات كراف وما كاش لي كراف باسكو تريقلي المشاكل. مي ما تريقليش المشاكل وتقول لواحد ما تعيطش.
السيدة ويسوفري تقولوا ما تعيطش، يعيط. Il a le droit de crier sa colère, de dire مانيش مليح, etc. سينو مانيش فاهم واش الديمقراطيه اللي ما فيهاش لاكريف، ما فيهاش مظاهرات، ما فيهاش حريه الصحافه، ما واش الديمقراطيه هذه سبيسيفيك ثاني كيما السوسياليزم سبيسيفيك. فوالا. زي كتبوا حزب طلع على الاشتراكية الفونغارد سوسياليست. Oui, il a été remis au Pax, ce siège, en 1990. Bon, maintenant, ils le disent dans les documents d'art. Mais à chaque fois que le parti a changé de nom et qu'il s'est dissous dans la nouvelle formation, il a donné ses biens à la nouvelle formation, parce que les statuts le permettent. Mais si on dissout demain le MDS, on a le droit de donner nos biens, même s'ils sont la propriété de l'État, à une association, à un autre parti. Là, on se dissout avec d'autres partis, on fait ensemble un nouveau parti, on met nos biens, nos moyens, C'est-à-dire statutairement, par exemple, le passage de Pax à Tahdi, c'était juste un changement de nom. C'est la même association. C'est juste un changement de nom. Et la preuve, ils ne nous ont pas inquiétés, quand même le MDS existe depuis 1999. Et Tahdi depuis 1994. Jamais d'ailleurs, ils nous poursuivent. Ils nous ont demandé à nous de régulariser. C'est-à-dire, ce n'est pas cette problématique qui est posée, du moins jusqu'à aujourd'hui. Je crois cette histoire de siège, même le RCD, je pense qu'à un moment donné, il a eu des problèmes avec son siège, oui. Bien sûr. Donc elle appartenait aux Françaises. Non, avec c'est autre chose. C'était un problème privé. Avec c'est autre chose. Ça c'est. Non, je veux dire, à chaque fois, ils essaient de. Mais peut-être que ça serait bien justement que vous téléphoniez aux partis. Il y avait 12 partis qui ont bénéficié comme nous, de locaux. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Peut-être qu'ils en ont les mêmes, je ne sais pas. Ils n'ont pas rendu public. Alors on a le RCD, le FFS, le PT, Hamas, non, Hamas, oui, PST, quels sont les autres? PRA. Le PRA. لا ما كانش 54 ما كانش هذاك كاين لو بي اس دي ما كانش النهضه لو بي اس دي تاع اجريد الله يرحمه non mais je sais pas le premier parti agréé si tu veux après le FLN après en 89 le FLN et le PAX le deuxième là C'était au début, c'est vrai. 89. Enfin, je dois oublier peut-être un parti. مجد MDR. Oui, المجد كان هذاك الوقت. ميرات. الحزب تاع ميرات لو MDR. On ne parle même pas, nous, des locaux, d'autres locaux qui nous ont été attribués, qui pendant la lutte antiterroriste dont on n'a même pas pu bénéficier un jour, quoi. Tout simplement parce que les conditions ne le permettaient pas à travers le territoire national. Hein,
parce qu'ils étaient trop isolés, etc. Donc ils n'ont jamais été occupés et qui ont été récupérés sans même nous envoyer le moindre courrier pour nous dire qu'ils avaient été retirés. Ils ont été vendus à des commerçants, à des individus, etc. Et nous comptons faire les démarches pour les récupérer, hein, c'est tout. Toutes les wilayas. Rien qu'à Alger, on avait une dizaine. On a subi des pressions sur tout le locaux. Qui nous ont été attribués à l'époque. Pendant la lutte antiterroriste, pendant que les camarades et le peuple algérien tombaient sous les balles des terroristes, mais ils ont récupéré les locaux. On va citer le local de Béchar, qui est soumis aussi à des pressions. Vous avez cité la dernière. Voilà. Oran. Oran, on est en train de faire les démarches pour l'ouvrir. C'était pas de pression. Non? Et c'est ça, ils les ont récupérés, le Domozhab, pas vendu sur le dinar symbolique. Enfin, ce serait bien d'appeler les autres partis pour avoir une idée. Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes pressions? Ou là, au contraire, c'est seulement le MDS, preuve. Qui te dérange. En tout cas, qu'on lui réserve un traitement Spécifique. pour rester comme la démocratie. Et s'ils sont tous soumis à la même pression, peut-être qu'il faudrait, dans ce cas-là, coordonner notre riposte. اسمح لي حميد الفن عنده propriétaire. Pas sûr du tout. Pas du tout. Je pense pas. Même quand il est propriétaire des locaux, pour nous, il a été propriétaire de manière illégale. Le propriétaire de l'Algérie. Le gars,